Nito le chalak kana. Nito le chalak kana. Nito ni pun chalak kana. Dengan gadi babre. मुकुटमणिपुर बोलो होना तेहन दो नवा जगह हज होना मुकुटमणिपुर मेला तेहन दो सानाम कोगे हैप्पी न्यू ईयर नतून बछर रेना नवा सेरमा रे मुकुटमणिपुर मेला अरे शा बोन मिस किया मधर तो मेला को बैसो घोड़ा को तुलक छवि हाना धारे हो मेला मेना हाना धारे हो होटेल मेना धारे दो अकय दो इयर को आड़गन कना दाग रे नोडे खुना दो हानते ब्रिज पारमा अंत तो गाड़ी घोड़ा को आड़गो चला नुका तो हाना धरे ब्रिज पारम गानो हाना धरे दा रिक्शा काउंटर नितो दो टोटो ऑटो छता नामोग कना Mukuटमणिपुर रे दुई कना तो नॉन तो दुई कना तो मैं रियल बुझ कना तो मैं को पिकनिक या कल तो दुई अतरा कना तरang tidak gan hall tidak gan launch सनम को हैप्पी न्यू ईयर 2024 हैप्पी न्यू ईयर सनम को के तीन दो 1 जनवरी मुकुटमणिपुर हज हुई कना नय नितो मोटा मोटी नोते दो नय टोटो ऑटो को लाइन का नोडना सिस्टम दो मेटा आलादा नेतार दो को जुत का नोते जहां ब्रिज ते को चला कना पोरसनाथ
bagan jahan onte ko dalan ko chalak kana noda do meta ticket counter ko khula ka rickshaw na ticket counter to onare 500 টাকা kate bhada ko hata prottekti van re do ये 500 টাকা টোটো রে তো কম হয়তো হ্যাঁ ঠিক আছে ভ্যান রে তো 500 টাকা হতা যাহা তিন হড়েম দেজো যদি 10 জনের হড়েম দেজো তাহলে খান তো পোষাত তামা আর যদি কম হড়েম দেজো সেই 500 টাকা হতা হ্যাঁ এই আর নিয়ে সিস্টেম को করা কা নিয়ে বছর তো আনতে দাগ রেনা ইয়ে को ñelok kana নাও মেটা সিস্টেম ñel হইনা যত হড় যত पे বাড়াই মা ওনা হাতে লই হইনা হয় আর 4-5-6 অনুষ্ঠান হইও আবো হড়া এনে সেরেñ ko হইওয়া 4-5-6 হয় যাই নোয়া ব্লগ ko pe ñela unku do ona pe বাড়াই দাঁড়ে 4-5-6 নোডে অনুষ্ঠান হইওয়া হয় অনুষ্ঠান হইও kana আর নৌকা নৌকা অনুষ্ঠান মানে এমনি মেলা টাইপ পিকনিক টাইপ হতে দাঁড়িয়েগᱼᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ নিয়ে বছর বাপে দাঁড়িয়েগᱼᱟ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱦᱟᱡᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱟᱵᱟᱨ বছর রে আর নোয়া 1 তারিখ লেখান দিন রে ᱦᱮᱡ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱞᱟᱛᱟᱨ ᱠᱚᱨᱮ ᱫᱚᱢᱮ ᱠᱚ ᱯᱤᱠᱱᱤᱠ ᱮᱫ ᱛᱟᱦᱮᱸ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ ᱟᱫᱚ ᱠᱚ ᱨᱟᱠᱟᱵ ᱪᱟᱵᱟᱭᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱜᱩᱴᱤᱭᱟᱹ ᱪᱟᱞᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱯᱤᱠᱱᱤᱠ ᱛᱚ ᱵᱟᱠᱚ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱤᱭᱟᱹ ᱧᱩᱛ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱩᱛᱟᱹᱨ ᱠᱚᱢ ᱜᱚᱫ ᱮᱱᱟ ᱟᱨᱠᱤ ᱱᱤᱛᱚᱜ ᱫᱚ